पंचम सप्तम श्रेणी जो बाइबल परीक्षा होता तृतीय स्थान अधिकार कर जो गाँव नाम कहि से दयाकोर गाँव पिला नाम कहे ठीक अच्छे कि पी कॉलोनी दयाकोर ठिया हूँ पी कॉलोनी जिते जन भी अच्छा पी कॉलोनी जिते जन भाई भौणी मैंने अच्छा दयाकोर ठिया हो तृतीय स्थान अधिकार कर जूनियर जीडी किए जोर से बोल दो अब बोल दो ये शंकर जी बहुत पंचम सप्तम श्रेणी प्रथम स्थान अधिकार कर झील मैंने पु मैंने आपने लागू अधिकार अंग्रेज पार्टी आम बच्चे जो भाई मैंने बस भाई मैंने ने ना झील मैंने ने भाई मान स्वर शुभुनी रांगड़ी चर्च रांगड़ी केते जण आछथि ठिया ही जांदो रांगड़ी चर्च रांगड़ी श्री दिजिंगा गिराई भी अछि आदमी रांगड़ी समाज जते जण आसी अछि छात्र छात्री माने ठिया होतो प्रथम स्थान अधिकार करछथि निताली नायिका 25 रु 18 इजी मार्केट कोले होल्डिंग एरिया रो पाड़क केते जण अछंती गाबे कोले दुदिन 13 जण 15 जण गाबे डिकोल गण केते जण अछंती गाबे 31 गाबे आ मंडोरी केते जण अछि गाबे जाते 18 गाबे सौरा सौरा केतुटी एरिया रही अछि गाबे जाते 31 तो ये जाउ कंफ्यूज पड़े रहल आ गजपति जिल्ला रे केतुटी ब्लॉक अछि केतरा अछि सातटा ठीक अछि केना पर कोई क्वेश्चन कोन सा बिजी पड़ो को ए आंगेडे दिला दी सेंटर भी नेक्स्ट ईयर में हाकी बुझी धन्यवाद आ ए समय नेक्स्ट नंबर से नमस्कार एला होछ अष्टम रु दशम श्रेणी जो परीक्षा कराई दिला सब पेपर को वैल्यूएशन कराई छी समस्त भितर 3 जन को बाछि पुरस्कार को बंटन करिया तृतीय स्थान अधिकार कर 50 रु 29 मार्क रखिछंती प्रतिबाणी भूया क्लास 10 तालाजी अर्पिता भूया अष्टम श्रेणी बोर्डिंग चर्च एस प्रभात मंडल 9th क्लास सिंडिसन चर्च ऑप्शन दिया जी जो भाषा लिखिब लिखि पाइब
ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ সেই সময়ের অনুগ্রহ রখিছিল সৈন্যମାନେ করে কিন্তু মাক সময়ের আমি অনুগ্রহ রখি পারু নাই আবে বিনা দেখো অনুগ্রহ গান গান গর্গা সানি মাটি জলে দিন মাক মানে আমি তাকে দেই স্কুল ক্লাস না যদি লেখেনি আমি দেই না যদি ছাড়ি দিয়েছি আমি তাকে আমি ছাড়ি দিচ্ছি তো ଯେଉଁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହବ ସମସ୍ତ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ବନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେବା ସେକେଣ୍ଡ ଦେବା ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି 25 ମାର୍କରୁ 21 ମାର୍କ ରଖି ପ୍ରାଞ୍ଜଳିତା ରୋହିତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ରତିମୂଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଶାନ୍ତି ଭୂୟାଁ ପ୍ଲସ୍ 3 ସେ ଖାରିଗଡ଼ା ଚର୍ଚ୍ଚରୁ 26ରୁ 20 ଅଧା ରଖି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି 25ରୁ 20 ମାର୍କ ରଖି ଗିଲିଷ୍ଟନ ଗମାଙ୍ଗ ଖାରିଗଡ଼ା ପ୍ଲସ୍ 3 ଖାରିଗଡ଼ା ଚର୍ଚ୍ଚ ଗିଲିଷ୍ଟନ ଗମାଙ୍ଗ ଅନୁଗ୍ରହ ନାହିଁ ଯଦି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି